السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیم اسٹڈی مٹیریلز۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پہلی جماعت کی میری کتاب سے حساب کا سبق، صفحہ نمبر 226 اور 229۔ تو صفحہ 226 اور 229 کو آج ہم لوگ سالو کریں گے۔ بہت آسان حساب ہے، مزیدار گیم ہے، ہم لوگ ابھی اس کو کھیلیں گے۔ تو جیسا کہ آپ بورڈ میں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سرکلز بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے سرکلز، یہ دو سرکلز بنے ہوئے ہیں اور اس سے بننا کتنا ہے؟ 5۔ اوپر میں لکھا ہوا بھی ہر طرح سے 5 بنائیں۔ تو کیسے بنے گا 5 یہ دیکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ تو دیکھیے پہلا یہاں پہ 2 ہے اور یہاں کتنا ملائیں کہ 5 ہو۔ تو چلیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جی۔ اور کتنا ملائیں گے؟ 2 اور 3 تو 5 ہوگا۔ گڈ۔ آگے یہاں دیکھیے 1 ہے، یہاں کتنا ملائیں کہ 5 ہو جائے؟ تو چلیے وہاں چلتے ہیں۔ یہاں کتنا ملائیں گے؟ 4 اور 1 ملائیں گے تو 5 ہو جائے گا۔ اچھا، اور جو دیا ہوا ہے وہ دیکھیے یہاں 5 ہے اور کتنا ملائیں گے؟ 5 میں کتنا ملائیں گے تو 5 ہوگا؟ جی 5 میں 0 ملائیں گے 5 ہوگا۔ اب اس کے بعد اپنے طرف سے کرنا ہے۔ تو سب سے سمپل طریقہ ہے کہ ہم سلسلہ وار اگر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں دیکھیے 1 ہو گیا، اچھا 5 ہو گیا، 4 ہو گیا، 2 ہو گیا۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں ہم 1 لکھتے ہیں۔ یہاں 1 منٹ 2 تو پہلے ہو چکا ہے، ہم یہاں 3 لکھتے ہیں۔ یہاں 4 ہو چکا ہے، ہم یہاں 0 لکھتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہوگا۔ 1 میں کتنا جوڑیں گے تو 5 ہوگا، تو یہاں ہمیں 4 جوڑنا ہوگا۔ 1 اور 4 5۔ 3 میں کتنا جوڑیں گے تو 5 ہوگا، تو دیکھیے ہمیں کتنا جوڑنا ہوگا؟ 3 اور 2 5۔ 0 میں کتنا جوڑیں گے تو 5 ہوگا؟ 0 میں ہمیں جوڑنا ہوگا 5۔ اس طرح سے یہ حساب پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہر طرح سے 6 بنائیے۔ دیکھیے یہاں ہر طرح سے 6 بنانا ہے، تو اس کو بھی بنائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک ہی دیا ہوا ہے مثال، یہ دیکھیے یہاں 6 ہے، 6 کے ساتھ کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا۔ تو بہت ایزی ہے، 6 اور کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا، 6 اور 0 جوڑیں گے تو 6 ہوگا۔ چلیے یہ ہو گیا۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، اوپر میں پہلے اعداد کو بیٹھا دیں گے تاکہ آسانی ہو۔ چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے 1 بیٹھایا، یہاں ہم نے 2 بیٹھایا، یہاں ہم نے 3 بیٹھایا، یہاں ہم نے 4 بیٹھایا، یہاں ہم نے 5 بیٹھایا اور 6 آلریڈی ہے تو یہاں ہم نے 0 کو بیٹھا دیا۔ چلیے 1 میں کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا، 1 اور 5 6۔ 2 میں کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا، 2 اور 4 6۔ 3 میں کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا، جی ہاں صحیح بتایا، 3 اور 3 6 صحیح ہے۔ 4 میں کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا، 4 اور 2 جوڑیں گے تو 6 ہوگا۔ 5 میں کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا، 5 اور 1 جوڑیں گے تو 6 ہوگا۔ 0 میں کتنا جوڑیں گے تو 6 ہوگا، 0 میں کتنا جوڑیں گے 6 جوڑیں گے تو 6 ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ دوسرا حساب بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے حساب کی طرف آتے ہیں۔ ہاں یہاں دیکھیے یہاں کیا ہے، ہر طرح سے 7 بنائیں، تو کہیں سے بھی جڑ کے 7 آنا چاہیے۔ چلیے یہاں دیکھیے 1 بنایا ہوا ہے، 7 ہے، 7 میں کتنا جوڑیں گے تو 7 ہوگا، یہ تو بہت ایزی ہے۔ 7 میں کتنا جوڑیں گے 0، 0 جوڑیں گے تو 7 آئے گا۔ چلیے اب ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ کرتے 0 سے اسٹارٹ، جی 0، اس کے بعد کرتے ہیں 1
2 जी 3 4 5 6। अच्छा 0 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा 7। 1 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा 1 और 6 7। 2 और कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा जी हाँ बिल्कुल 5। 2 और 5 7। 3 और कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा 3 के साथ कितना जोड़ेंगे जी 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 3 के साथ जोड़ेंगे 4 तो 7 हो जाएगा। 4 के साथ कितना जोड़ेंगे 3 और 4 7 तो यहाँ 4 के साथ कितना जोड़ेंगे यहाँ 3 जोड़ेंगे एकदम इजी है। 5 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा 5 और 2 7। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने ये मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर करने की हैं। देखिए 3 और 2 5 होता है तो 2 और 3 भी 5 होता है। 0 और 5 को जोड़ने से 5 होता है, वहीं 5 और 0 जोड़ने से भी 5 होता है। 4 और 1 जोड़ने से 5 होता है, 1 और 4 जोड़ने से भी 5 होता है। तो बहुत इजी है, इसको ज़हन नशी कर लीजिए आप लोगों को ये ज़हन नशी रहेगा तो बहुत आसानी से आप कर पाइएगा। देखिए 1 और 5 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, 2 और 4 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 0 और 6 6, 6 और 0 6। इसी तरह यहाँ देखिए यहाँ भी उसी तरह से है। 0 और 7 7 हुआ, 7 और 0 7 हुआ, 5 और 2 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7, 1 और 6 यहाँ 6 और 1 का जगह नहीं बना हुआ इसलिए जो है 2 और 5 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आज हल किया पेज नंबर 226। अब थोड़ा मुश्किल है, उसकी तरफ आते हैं जी। एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को मुश्किल लग सकता है। हर तरह से 10 बनाना है तो हम लोग बनाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए 2 बनाया हुआ है। पहला है 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 होगा। आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ हमने 1 लिखा, 2 लिखा, उसके बाद जी ऊपर गए, यहाँ हमने 3 लिखा, यहाँ हमने 4 लिखा, यहाँ हमने 5 लिखा, यहाँ हमने 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ हम 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमने 8 लिखा, ठीक है। अब करना है 1 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4, 4 और 6 10, तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 4 10, 3 और 7 10, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 7 और 3 10, 2 8 10, तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 8 और 2 10। जी लीजिए ये आपके लिए कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में अब तो और डेंजर आया है, इसको बनाना थोड़ा और मुश्किल होगा। बहरहाल अभी इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, आज यहीं तक करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए 0 से 15 को जोड़ा गया, 0 से 15 को जोड़ा गया तो 15 आया, 15 से 0 को जोड़ा गया तो भी 15 आया। अब उसके अलावा क्या करना है देखते हैं। चलिए शुरू यहाँ से करते हैं। हम अपनी सहूलत के लिए सीरियल वाइज चल रहे हैं, वैसे आप आगे पीछे भी कुछ भी बैठा सकते हैं, लेकिन उसमें भूल जाने से बहुत मुश्किल होती है, बार बार मिलाना पड़ेगा क्या हम क्लिक कर चुके हैं और क्या नहीं किया है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9. اس کے بعد میں نیچے بھی جگہ ہے. چلیے نیچے میں ہم لوگ بیٹھاتے ہیں 10 11 12. یہاں 13 یا 14 بیٹھا سکتے ہیں تو ہم 13 ہی بیٹھاتے ہیں. چلیے اب 1 کے ساتھ کتنا جوڑیں گے تو 15 ہوگا. 1 اور 14 15. 2 اور 13 15. 3 اور 12 15. 4 اور 11 15. 5 اور 10 15. 6 اور 9 15. 7 اور 8 15. 8 اور 7 15. 9 اور 6 15. جی نیچے دیکھیے 10 میں کتنا جوڑیں گے تو 15 ہوگا. جی 10 اور 5 15. 11 اور 4 15. 12 3 15. 13 اور 2 15. اس طرح سے ہم لوگوں نے آج اس کو کمپلیٹ کر لیا. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ. آپ لوگوں نے اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.